ゼノビア。貴様、ゼノビアに何をした？国、個体名ゼノビアの解析鑑定が。もちろんイエス。Damn, finally. さすがはおじさまですわね。まさかこんなに簡単に目覚めさせていただけるとは。血を城からさらう手はずも見事なものでしたもの。まさに大回転。Bro, he's at the back like, yeah, bro, I told you he's identifying himself as Satoru. Domain expansion. 俺たちにも分かるように説明せよ。兄様と同じく私を案じてくれていたのですわ。それでは誰がお前が倒れるようにし The physician, bro. Obviously. それは誠か。Obviously, it was the physician. タイミングバッチリ。宗英から報告が来てたんだよ。They have anime timing, bro. その範囲ありと聞かされて。カールですと。我が友が兄上に。俺もカールから兄上がザインブラッドを服用したと聞かされて。Oh, Carl was behind this. Oh, bro. They were getting manipulated. Speech on 1000. Ah, damn, killed him. 無事で済むと思うな。ザコどもが私の舞台で踊るだけの価値しかないくせに体現総合。Oh, he's a vampire too. Oh, damn! He punched him right in the face. God damn! One punch, but whoa, whoa, my God, bro. What happened to his face? 御方は目立たぬようにとの仰せなのじゃぞ。それをこともあろうい、我ら自身が動かねばならぬとはの。さっさと終わらせて証拠を隠滅するとしようぞ。大幅に上昇しております。二人とも同種族と見て間違いなさそうだな。ぜ、該当する種族を確認。アークデーモンと推測されます。受肉していることからも脅威度はオークディザスターを上回ります。Ooh! そんな奴らまず。玉体Oh, come on, Rimuru. 国、物理世界への影響を遮断する隔絶結界です。ユニークスキルグラトニーによって破壊可能ですが、実行しますか？ノーで。Oh, Gluttony's overpowered, bro. 済みってことさ。 Come on, Rimuru, beat this guy's ass. なぜだ？なぜ私をかばった？あなたを守る盾であり、あなたの敵を撃つ剣でありたいと。Oh no, I'm gonna cry. 私はお前を。はいはい、邪魔だよ。Rimuru's like, yo, move, bro. I'll heal him. He's gonna be fine. Huh? Bro, all of their faces were like, huh? What? Wait a minute. This is not how it's supposed to go. ベリマル、ソエ、準備はいいか？待ってましたよ。バンタンです。Ban! Kai! 俺たちで倒す。お前らは邪魔にならないよう避難しててくれ。くさかしい。A ランクでさえない俺なんて。 Bro, all that talk. And now look at you. Exactly, bro. Get up. You're just laying there. You got beat up. 胸を張って生きれるようにな。バカな。カールの魔法を打ち消しただと。 Yeah, now you know what kind of trouble you're in. He's powering himself up. Damn, he just took Carl's life. Bro, why did he drop the vial? Oh yeah, Demon Lord. その娘を助けようとした心意気に免じて、わらわが貴様を守ってやろうぞ。 Bro, she just ate that shit. Oh my god, bro, she ate that shit. She said, not my problem. Boop, boop, boop. Oh, and she's enjoying herself. Oh, one of the Primordials is coming. 貴様は終わりだ。何者かは知らんが、
我らに立てついたことを後悔するがいい。やあルミナス、せっかくだから挨拶だけでもと思って僕の方からわざわざ来てあげたよ。ビオレ様、このものをご存知なのですか？ Like, yeah, bro, there's another Primordials. ルミナス。 What are you talking about, bro? ルミナス。 Ooh, okay, this is what we've been waiting for, boys. So what's Rimuru doing right now, bro? This turned into Dragon Ball Z, bro. What the hell? Bro, this is straight up just Dragon Ball Z. They're throwing Ki Blast and everything. He's talking about killing you, bro. Yo, my boy is y'all. Damn. 貴様、思考よれ。 He's like a little puppy, bro. 良いか？貴様がこやつをその棒で殴り倒した。そうじゃね？はい、俺がこいつを殴り倒しました。 Impossible, bro. タカ、お前が倒したのか？はい、俺がやりました。はい、デーモン同士の合体は禁忌とされるほどの難事です。不測の事態になれば失敗する可能性が高い。 Oh, okay, okay. So it's highly plausible. It's highly plausible that he could have gotten a lucky shot in and beat them. So that's why they believe him. That's why Rimuru doesn't know about the Primordials before the meeting of the Demon Lords. パウロがないでしょう。逃げた可能性もあるけど、ひとまず脅威はなくなったってわけか。 Hey, the threat's over, bro. They teased us with the fight between the Primordials, and it was like 10 seconds. 兄上、落ち着いてください。ここはサトル殿を信じましょう。 Satoru. と思うけど、まあいいか。もちろんいいですよ。やはりな。私がもらったものと同じだ。やはりそうでしたか。 Ah, they got him. They got his ass. Rimuru, how could you be so stupid? Eh? Oh my god. Okay, that was a 200 IQ play and a 0 IQ play by Rimuru, bro. Like, come on, use your brain. Ah, damn, they figured it all out, huh? They got his whole life story, bro. Oh, okay, here we go. I was about to say, like, what happened to this whole backstory? Oh, damn, we would have rewarded her? Damn. So who is this? Who is that? Somebody let me know in the comments, bro. Adventure. その名はリムル・テンペスト。ほう、あの強さなら魔王というのも納得よな。これでは嫁げそうにもありませんわね。 Damn, she was trying to get some of that Rimuru! 我が国としてもぜひとも国交を結ばせてもらおう。 This man's like, yo, I gotta stop talking bad about Rimuru or he's gonna beat my ass. 俺魔王様を相手に生意気な口を聞いちゃう。はあ、懲りないやつだな。 Violet's never learned, does she? Oh my god, what is this? また失敗したのね、あの子。 What, bro? Who are these people? Oh, that's the primordial from earlier. さて、次の目はどこから出るかな。 Wait, isn't that Benimaru? Bro, I'm so confused. They're setting up the next